प्रभु महान नाम धन्यवाद हो केते जन आज खुशी आमे प्रभु उपस्थित समस्त आमे खुशी समस्त को मोर धन्यवाद आमे गोटे विषय बुझा पड़ो जे तांकोरी उपस्थित आम कौन कर स्वाधीनता दे थाए हालेलुया इन हिज प्रेजेंस देयर इज फ्रीडम हालेलुया जदि यही विषय को आम जदि जानी परिबा तांकोरी उपस्थित आम मान कौन अच्छी स्वाधीनता अच्छी देयर इज फ्रीडम इन हिज प्रेजेंस आम विश्वासी माने भाव पड़ो जे ईश्वर को उपस्थित आम मान कौन अच्छी स्वाधीनता बा स्वतंत्रता बा मुक्ति ए जिनस को आम आम हार्ट को नेबा पड़ो आ विशेषकर मु धन्यवाद देवी अचानक भाव आम कथबार्ता करूँ पालक सहित सी रिक्वेस्ट कले मत माने फास्टिंग प्रेयर फास्ट डे रे मेसेज कहवाई कहीं कारण मु आसंता काली नथी से मत से अनुरोध करते अनुरोध रक्षा अनुसार आउ प्रभु को धन्यवाद देवे एवं पालक को मत धन्यवाद दूसरी अनेक दिन पर प्रभु सुजोग मत देले ईश्वर वाक्य परिवेषण करने निमंते आज मोर विशेष माने सब्जेक्ट रहिबो कोन माने बिलीवर्स अथॉरिटी इन चर्च जोटा कि ईश्वर कार्य साधक शक्ति ख्रीष्टन को माध्यम रे चर्च को ट्रांसमिशन केमती गॉड्स ऑपरेटिंग पावर इन क्राइस्ट ट्रांसमिटेड टू चर्च ईश्वर कार्य साधक शक्ति ख्रीष्टन को माध्यम रे चर्च को केमती दिखाई आज आम शुणा जानिबा जदि एक्चुअली रियल विषय आम जानिबा नहीं ताहले ईश्वर को अथॉरिटी की पावर को आम रिसीव करि परिबा नहीं बा अचीव करि परिबा नहीं वास्तव विषय जदि आम जानिबा ताहले प्रभुंकर शक्ति के आम कौन करि परिबा रिसीव करि परिबा आ जो शक्ति की आ जेमिति प्रभु यीशु को ईश्वर को शक्ति माध्यम रे स्वर्ग पृथ्वी समस्त शक्ति से तांको सहित बशीभूत करथिले the same power authority has given to church has been transmitted to church ए विषय आमे देखिबा आ मो सहित आपण माने विश्वास रे सहमति हेबे ता पूर्व मु तीनटा एग्जांपल देबी प्रथमे गोटे एग्जांपल कहिबी माने रिसेंटली आमे विशाखापट्टनम जाइथलु आमे फेरिबा समय ट्रैफिक रे बहुत माने क्लामजी जो जो माने पाखरे ट्रैफिक पड़ुला आम मान को कार को अटकेबा पड़ुला कहीं ए जिनस को मुझे उपलब्धि कली कौन पाई बोले माने ए जगत रे माने गोटे ऑफिशियल लोक को मध्य अथॉरिटी दिया है जो अथॉरिटी की आमे जत्ते स्पीड रे आस्तबो कार से स्थान रे अटकी जीवो हालेलुया अर्थात अथॉरिटी सबड्यूड पावर्स माने अधिकार माने शक्ति के बशीभूत करि थाए आमे स्पीड रे पळेबा बेले चाहिबू किंतु हेई परिबो नै काहे कि गवर्नमेंट जन को जो अथॉरिटी से ट्रांसफर करिसंती बा अधिकार देइसंती से कंट्रोल करि पारुछंती एटा गोटे माने एग्जांपल एनदर एग्जांपल मु देबी देखंतो जने एमपी बा एमएल पार्लियामेंट रे जतिकी अधिकार ताको दिया है थाए आपण माने तळ स्तर रे जने जने रिप्रेजेंटेटिव थिबे बा डेलीगेट थिबे माने एमपी रो जतिकी पावर थाए सेतिकी पावर से ताको तार प्रतिनिधि को से ब्लॉक लेवल रे बा पंचायत लेवल रे देई थाए से सब विषय को से डील करी थाए अर्थात एमपी रो समस्त क्षमता मध्य जन को डेलीगेट करा है थाए बा जन को ऑथराइज करा है थाए सेही प्रकार आ गोटे एग्जांपल एम्बेसडर ऑफ ए कंट्री जने राष्ट्रदूत मन करो इंडिया रो जने राष्ट्रदूत से अमेरिका रे अछंती मात्र इंडिया रो लोक बा इंडिया रो माने अधिकार सेठी जाई से कार्यकारी करि परिबो नै किंतु तांको डेलीगेट करा है तांको ऑथराइज करा है जे हमर भारत रो सब शक्ति सब प्रशासनिक कार्य जे एम्बेसडर पाक थाए
ଆଉ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆର ପାୱାରକୁ ସେ ଡିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ, এই ପୃଥିବୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସଡର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ଅଥରିଟି ପାୱାରକୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ କଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥାଏ ବା ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ এই ପୃଥିବୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଭେନ ଦି ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ ଗଡ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଚର୍ଚ୍ଚ ମିନ୍ସ ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଭେନ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଏର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ପୃଥିବୀରେ। এই ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରାହେଇଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ବାସ୍ତବ ବିଷୟ, ରିଏଲ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଲିଭର ହିସାବରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ, ରିଏଲ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ we can receive the power and authority of God। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଅଥରିଟି ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆମର ମାନେ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କ୍ଲୋଜ ଟୁ ୟୋର ବସ୍, କ୍ଲୋଜ ଟୁ ୟୋର ଅଥରିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ୟାର ଅର୍ଥ, ଜଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋଜ ହେବା ମିନ୍ସ ସେ ଅଥରିଟି ଯାହା କହିବେ, ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ, ଯାହା ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଚାହାନ୍ତି ରାଇଟ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେବା we are close to our authority। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋଜ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବା, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟତାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ we can receive all powers from God। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପିତା। ତୁମରି ନାମରେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପିତା। ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମଠାରେ ନମ୍ର କର, ବାଧ୍ୟ କର ପିତା। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପିତା। ଯେପରି ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ, ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଉପବାସ ଦିନ ରହିଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛ, ଧନ୍ୟ ପିତା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖୁଛୁ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛୁ ପିତା। ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆତ୍ମାକୁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମାକୁ, ଶିଥିଳ ଆତ୍ମାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି ପିତା। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପିତା। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆମେ ଯେପରି ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିକି ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବୁ, ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସମସ୍ତ ମହିମା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ। ଆଜିର ମାନେ ମୁଁ ଟାଇଟେଲ କହିସାରିଲି, ଗଡ୍ସ ଅପରେଟିଂ ପାୱାର ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକି ଦିଆହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀକି ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା।
ମାଥ୍ୟ 28-17 ଏବଂ 18 ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯିବା। ମାଥ୍ୟ 28-17 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାତ୍ର କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କଲେ। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦେଖା କଲେ। କେତେ ଲୋକ କଣ କଲେ? ପ୍ରଣାମ କଲେ, ୱାର୍ସିପ କଲେ, ଭୟ କଲେ, ଭକ୍ତି କଲେ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କେତେ ଲୋକ କଣ କଲେ? ସନ୍ଦେହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, କହିଲେ କଣ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। And Jesus came and said to them, saying, all authority means all power of rule in heaven on earth has been given to me. ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆମେ ପଢିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ। ମାନେ ଅଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ ହେଭେନ ଏଣ୍ଡ ଏର୍ଥ, এই ଦୁଇଟିର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କରାହେଇଛି? ଦତ୍ତ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ବିଲିଭର ଲାଇଫରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜି ନଥାଉ, ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ପ୍ଲାନ କରିଥାଉ। ନାଇଁ ଏଇଟା କଲେ ହବ ପରା, ସେଟା କଲେ ହବ ପରା, ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ ହେଭେନ ଏଣ୍ଡ ଏର୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଅଥରିଟି କି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, what God is saying in his word, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, এইটা ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇମ ମୋଟିଭ। ଈଶ୍ୱର କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ୟା ଉପରେ? ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ? ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚାପି ଦେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ମାନେ ରୋଗ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି, ଅଥରିଟି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ସବଡ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ। କୋଉଟାକୁ? ଆମର ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକି, ଆମର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟକୁ କଣ କରିଥାଏ? ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ? ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ହେତୁ, ତାହାଙ୍କରି ନାମ ହେତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅଲ୍ ପାୱାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଅନେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଥାଉ, କାଳେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, କାଳେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆମେ ବାଞ୍ଛିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ତଳ ରଖି ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଥାଉ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତଳେ ପକେଇକି ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର
इच्छा को मनुष्यर कार्य को आम ईश्वर गौरव को ऊर्ध्व को माने तले पकईकि निजर मनुष्यर गौरव को ऊर्ध्व को नहीं था। तेणुक परिस्थिति जहाँ भी होना कहीं समस्या जहाँ भी होना कहीं अथॉरिटी एंड पावर एटा सब विषय को रिड्रेस करी थाए, सब विषय को माने ताको सीमित करी थाए। हालेलुया। तेणुक प्रभु यीशु कहले स्वर्ग पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइछि। अच्छा, एटा होछि द प्राइम मोटिव ऑफ आवर चर्च। आमानकर चर्च रो मंडली रो मुख्य उद्देश्य हेबा कथा जे माने ऑल अथॉरिटी एंड पावर ऑफ क्राइस्ट गिवन टू चर्च। आमे देखिबा मो सहित खोलिबे एफिसियो पुस्तक रे। अच्छा, काहे कि माने प्रभु ए कथा कहिले आफ्टर रिजरेक्शन ख्रीष्ट को पुनरुत्थान परे प्रभु यीशु तांकरी पावर को अथॉरिटी को ट्रांसमिटेड टू चर्च। ट्रांसमिट अर्थ यार इंग्लिश मीनिंग होउची माने गोटे जगह स्टोर हेकी थिबो। मन करो गोटे कंप्यूटर गोटे डाटा गोटे इनफॉरमेशन स्टोर हेकी अछि, ताकू गोटे प्लेस रु अन्य प्लेस को ट्रांसमिट करा जाय था। अर्थात टोटली जो स्टोर थाउची सेहिटरु अन्य जगह को ट्रांसफर करा हेई थाए। अर्थात ईश्वर शक्ति ऊर्ध्वरु स्वर्गरु ए पृथ्वी रे ट्रांसमिट करा हेई। हालेलुया। सेही माने शक्ति की अथॉरिटी की मंडली वी हैव टू एक्सरसाइज। आमानकु ए अधिकार रे आमानकु कोन करिया पड़िबो, कार्यकारी आमानकु करिबा को पड़िबो। तेणुक प्रभु यीशु कहले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते दत्त होइछि आफ्टर रिजरेक्शन। रिजरेक्शन पावर ने फोर डायनामिक पावर प्रभु यीशुଙ୍କର चारिटी माने डायनामिक पावर जोटा कि सुप्रीम अथॉरिटी। गोटे हैला रिजरेक्शन पावर, गोटे हैला एसेंडिंग पावर ऊर्ध्व को जिबाटा, थर्ड हैला माने हिज क्रूसिफिकेशन एंड हिज इनकार्नेशन। ए चारिटा शक्ति की नोबडी कैन डिफीट, नोबडी कैन ओवरकम इट। केही एही चारिटा शक्ति की अतिक्रम करि परिबे नाही, कि मिथ्या करि परिबे नाही, कि ताको संकुचित करि परिबे नाही। हालेलुया। द फोरफोल्ड पावर हैज बीन ट्रांसमिटेड टू चर्च। ए चारोटी शक्ति मंडली के प्रभु ट्रांसमिट कर प्रदत्त कर। आमे देखिबा मो सहित खोलिबे एफिसियो पुस्तक 1 प्रथमे आमे वाक्य पढ़िदेबा। एफिसियो पुस्तक 1:19 ठारू 23 पर्यंत। विश्वासी जे आंभे माने तांको शक्तिर कार्य साधक पराक्रम अनुसार आम मान प्रति तांको शक्तिर अत्यधिक महत्व कौन यही सब जानिपार से शक्ति से कृष्ण ठारे साधन करी तांको मृत मान उठाई समस्त आधिपत्य कर्तापण शक्ति प्रभुत्व गृहकाल मध्य परकाल जेते नाम ख्यात से समस्त उन्नत कराई स्वर्ग रे अपना दक्षिण पार्श्व उपवेशन कराइले। हालेलुया। देखंतु एटा माने आमे पढिलु ए वाक्यटा को आको आमे फ्रैक्शन करिबा जेहेतु मझिरे हमरो माने इंटरवल अछि। अल्प दुईटा वाक्य एठु देखा तापरे आ नेक्स्ट वाक्य को आमे जिबा। एटी आउथरे मु पढि दउछि। पूरी विश्वासी जे आम्भे माने ताहांक शक्तिर कार्य साधक पराक्रम अनुसारे आम्भ मान प्रति ताहांक शक्तिर अत्यधिक महत्व कौन यही सबू जानिपार। इंग्लिश रे एंड व्हाट इज द सरपासिंग ग्रेटनेस। एटी इंग्लिश लिखा सरपासिंग पावर मीन्स अनलिमिटेड पावर of his power towards us who believes according to the operating of the
might of his strength. এইটা হচ্ছে মানে গোটে ইংলিশ ওয়ার্ড আমি পড়লু the surpassing greatness of his power towards us ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଅପରେଟ ହେବାଟା ଆମେ ସେଇ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଆମେ এই ବାକ୍ୟର ତର୍ଜମା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବା ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କଣ ଆମର ଅଂଶ କଣ what is our portion in Christ ଆମର ଅଂଶ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ସେ ବାକ୍ୟର ଇଏକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ସେ କଣ ଇଏ କଲେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଆସ୍ ହିଜ୍ ହେରିଟେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋ ସହିତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ 4:11 ପ୍ରଥମ ପଦ କୋଉଟା ପଢୁ ଏଫିସିଓ 1:11 ଏଫିସିଓ 1:11 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏତିକି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ବିଲିଭର୍ସ ହିସାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ପର୍ସନ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ what is our portion in Christ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଅସ୍ ହିଜ୍ ହେରିଟେନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଇଛୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କରିଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଢିଦେବେ ମୋ ସହିତ ଏଫିସିଓ 1:14 ଏଜ୍ ଆୱାର ହେରିଟାନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେ କରିଅଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର କଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଛୁ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ହେଲୁ ତାହାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ପୋଜେସନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ମିନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଇନା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ এইটা হচ্ছে আমি জানিବାକୁ পড়িব যে খ্রিস্টଙ୍କ সহিত ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଂଶ what is our portion in Christ then ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା এইটি ଆସିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶୁଣିବା God's great power he operates in Christ ଦେଖନ୍ତୁ गॉड निजे तांकर शक्ति की ऑपरेट करि नाहंती किंतु ख्रीष्टଙ୍କ माध्यमରେ से ऑपरेट करंती ख्रीष्ट मते सेही प्रकार डायरेक्ट ऑपरेट न करी का द्वारा ऑपरेट करंती चर्च द्वारा माने एई माने रहस्य को एई निगूढ़ तत्व को एई गभीर विषय को हम माने जानिबा पड़िबो जे गॉड्स पावर ऑपरेट इन क्राइस्ट Christ power operate in church এইটা বুঝিବାକୁ পড়িବ বুঝিলে কাହିଁକି ନାଇଁ we are the body of Christ Christ is our head ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀର
ମସ୍ତକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ବଡି। ମସ୍ତକ କଣ କରିଥାଏ? ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଥାଏ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମର ହାତ ଗୋଡ, ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଆମର କାନ ନାକ ପାଟି ଏସବୁ କଣ କରିଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ୟା ଉପରେ କିଏ ହେଡ୍? ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଡ୍ ହେଲେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନା ଅନେକ ଲୋକ। We are the body of Christ. ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ। God's power operate in Christ. Christ's power operate in church. ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଦି ବାସ୍ତବ ବିଷୟ, ରିଏଲ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଅପରେଟ ହେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅପରେଟ କରନ୍ତି, এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କରି ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କରି ମହିମାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କରି ଫୁଲନେସକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କରି ଫୁଲନେସ କୋଉଠି? Where is his fullness? ତାଙ୍କରି ଫୁଲନେସ in church. Christ is our fullness and Christ is fullness of church. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ରିଏଲିଟି, ବାସ୍ତବ ବିଷୟ କଣ? What is truth? এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, God's power towards us in the same as the power to the believers. ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଲିଭର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? We have power and the authority of Christ. ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଥରିଟି କି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଥରିଟି କି ମାନେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଇନଭିଜିବୁଲ ପାୱାର, ଇନଭିଜିବୁଲ ଏଭିଲ ସ୍ପିରିଟ, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ରୋକିପାରିବା। ଏ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ସବଡ୍ୟୁ କରିପାରିବା। ସବଡ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ହଉଛି ବଶୀଭୂତ କରିବା। We can defeat. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପରାକ୍ରମ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶରେ ହଉଛି ସରପ୍ରାସିଂଲି ମାନେ ପାୱାର, ଗ୍ରେଟନେସ୍ ପାୱାର। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ଵ କଣ, ଏଇ ସବୁ ଜାଣିପାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଆଗରେ କହୁଥିଲି, ମାନେ 4 factors ପାୱାର, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ରିଜର୍ଭେସନ ପାୱାର, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି, ascending power, subjecting power and heading of power। এই ଚାରିଟା ପାୱାରକୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଲେ, ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରଖିକି ସେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଅଥରିଟି ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛି। এই ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅଧିକାର ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ এই ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ସ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, କଣ ସେଟା? ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଦାନ କଲେ। And he subjected all things under his feet.
इंग्लिश रे लिखा है एंड ही सब्जेक्टेड माने आर अन्य मीनिंग हो हैज फुट अंडर माने ताहांको पाद तळे से रखछन सब्जेक्ट मींस होची वशीभूत करिबा ओडिया रे एंड ही सब्जेक्टेड ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट एंड gave him to be head over all things to church समस्त विश्व को वशीभूत करी कागो देले सेटा चर्च को देले जोड़े विश्वासी जदि रिसीव करे नाही हाउ कैन ही रिसीव हिज पावर तांकरी केमती शक्ति पाइबे आपण माने जदि प्रभु जो कथा कही छंती जो वाक्य मंडली के देई छंती जो अथॉरिटी तांको देई छंती जदि ग्रहण करि पारु नांती बोले ईश्वरन को शक्ति भी ग्रहण करि पारनांती हालेलुया ईश्वरन को वाक्य रे खुशी होंतु ईश्वरन को वाक्य रे जो अधिकार अछि तही रे खुशी होंतु आउ रिसीव करंतु हालेलुया अल्टीमेटली हमरो स्पिरिचुअल ड्राइनेस पळै जिवो हमरो आत्मिक शुष्कता केमिति पळेबो ईश्वरन को वाक्य को अधिकार सहित जदि ग्रहण करिवे नाही आपण मानकर शुष्क जीवन रहि जिवो आमरकर आत्मिक शुष्कता केमिति हेबो उपासना धन्यवाद गौरव प्रशंसा रे ईश्वरन को वाक्य रे शक्ति युक्त भावे ग्रहण कले आत्मिक शिथिलता चली जिवो हालेलुया आ ईश्वरन को वाक्य मलिन मुखरे केबे ग्रहण करिवे नाही काहे कि प्रभु यीशु भी अविश्वास कौन गले चली गले आ जो विश्वास भाई आमे जदि अविश्वास करिबा तांकरी वर्किंग पावर ईश्वर को वाक्य रे कोन अछि कार्य साधक शक्ति आउ क्रिएटिव पावर आम पाखरे जोड़ा नथिबो सेटा को से सृष्टि कर देबे कोडा द वर्ड ऑफ गॉड हालेलुया तेणु करी ईश्वर को वाक्य शिथिल भाव कहीं भी ग्रहण करिवे नाही देयर इज मते शिथिल भाव ग्रहण करि परिबे बट आमे केबे ईश्वर को वाक्य शिथिल रूपे ग्रहण करिया को हबो नाही हालेलुया गीत संहितार लिखा अछि ईश्वर को व्यवस्था को मु अधिकार सहित ग्रहण केमिति अधिकार सहित with authority and power माने ईश्वर को वाक्य itself is powerful ईश्वर को वाक्य एटा निजे माने शक्ति युक्त तेणु करी आउ समस्त विषय ताहांको पद तळे बशीभूत करी रखी ताहांको सर्व विषय रे मस्तक स्वरूपे मंडली को दान कले देखंतु Christ is the head of the church God's operating power in Christ तांको हेडशिप हिसाब रे देले ईश्वर को जो ऑपरेटिंग पावर मस्तक स्वरूप हिसाब रे सेही पावर काको देले मंडली के देई छंती हालेलुया हालेलुया ए क्लू ए ब्लेसिंग रो वास्तव विषय को आमे स्पिरिचुअली रिसीव करिया पड़ियो स्पिरिचुअली रिसीव न कले रियलिटी कोन आमे जानि पारे व्हाट इज ट्रुथ व्हाट इज रियलिटी कोन माने सत्य कोन वास्तव विषय कोन ख्रीष्ट जदि वास्तव तांकरी वाक्य भी वास्तव हालेलुया ए वास्तव विषय को शिथिल मनरे अविश्वास मनरे जदि ग्रहण करिबा प्रभुंकर कार्य साधक शक्ति आम लाइफ रे ऑपरेट हेबो नाही हालेलुया तेणु करी ऑपरेटिंग पावर बोली कुआ है कार पावर गॉड्स पावर ऑपरेट इन क्राइस्ट ट्रांसमिटेड टू चर्च चर्च मीन्स के विथ बिलीवर्स इन क्राइस्ट आमे प्रत्येक लोक यीशु को विश्वास करबा लोक ही आमे चर्च लोक बोली आमे धरा जाउ था तेणुक सब विषय को से कौन कले तांको पाद तले बशीभूत कर रखी मंडली को से दान कले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द ऑपरेटिंग पावर इन क्राइस्ट gave Christ to be head over all things to the church
Christ's headship over all things is gift from God. प्रभु पिता ईश्वर ख्रीष्टन को माने headship of authority. It is gift from God to Christ to be headship over church or universe. ए विश्वर समस्त उपरे मस्तक स्वरूप हेबा पाई ख्रीष्टन को ईश्वर कौन करछंती गिफ्ट आकारे से अधिकार देछंती. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. It was through God's surpassing power, great power, Christ received headship in the universe. From Father's power, Christ received his headship power. এই বিশ্বর মানে মস্তক স্বরূপ শক্তি রূপে প্রভু তাঙ্কু কোন করছন্তি খ্রিস্টଙ୍କୁ মানে দান স্বরূপ সে ଦେଇଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଡସିପ୍ ପାୱାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି. ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିକି ସେ ବଶୀଭୂତ କରି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ସେ ରଖିଲେ. କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକି. ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରିଜରେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେ ଅଥରିଟି ସେ ନିଜେ ରଖି ନାହାନ୍ତି. ସେ ଅଥରିଟି ସେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି. The operating power of Christ has been transferred to church, to all believers. Hallelujah. এই বিষয়କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଲିଭର୍ସ ହିସାବରେ. ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଟ୍ରୁଥ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯଦି ବ୍ଲେସିଂର କ୍ଲୁକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସତ୍ୟର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମାନେ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ପାୱାର. ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସରପ୍ରାସିଂ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ପାୱାର? God's operating power in Christ. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ? ଚାରିଟା ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ. His resurrection power, ascending power, and ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲି? His resurrection power, ascending power, subjecting power, and heading of power. এই চারিটা मुख्य बेसिक यूनिक पावर ऑफ क्राइस्ट ऑपरेटिंग पावर. ये चारिटा शक्ति प्रभु द्वारा ईश्वर द्वारा ख्रीष्टर कार्य साधक शक्ति मंडली की से ट्रांसफर कर ट्रांसमिट कर माने गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को से पठे सारी अच्छी. हालेलुया. तेणुक अथॉरिटी ए पावर को वी हैव टू एक्सरसाइज in our spiritual realm. आमनकर आत्मिक राज्य रे आत्मिक ज्ञान रे आको आमे ग्रहण करिबा आ व्यवहार करिबा. ताहाले आमे ख्रीष्टंकर पूर्णता को आमे कोन करि परिबा प्रकाश करि परिबा. His fullness is Christ. Church हला तांकरी fullness and present heaven. We have to express Christ. आमे हमर मेन उद्देश्य कोन? आमे ख्रीष्टंकु जेकोसी माध्यम आम प्रकाश करवा ही आम उद्देश्य आम लक्ष्य. तेणुक मंडलीर लक्ष्य ख्रीष्ट को केमिति प्रचार ख्रीष्ट को केमिति आम प्रकाश करवा आउ मंडलीर रहस्य माने जीशु सहित कि प्रकार यही विषय को जब आम बिलीवर हिसाब से जाना आम अन्य को कहीपर. द मिस्टरी ऑफ पावर in Christ is operating power in Christ. Mystery has transferred to church. आउ चर्च को माने पृथ्वी रे प्रभु जोटा माने रखी अछंती आउ स्वर्गर समस्त पृथ्वीर समस्त अधिकार माने चर्च को से ट्रांसमिट करिसंती. तेणुकरी आम मान लाइफ रे मु गोटे कथा कहूली आमे जदि होपलेस हो जाई थाउ आमे जदि चिंता जदि माने आमर चिंतार बाहर जदि आमे ईश्वर सारे भरोसा न करी आमे विभिन्न उपाय प्लान करि थाउ माने स्ट्रैटेजी करि थाउ किंतु परवर्ती समय आमे डिफिट हेई थाउ आउ सेठी प्रभु गौरव पाई न थांती. किंतु एई माने पावर रो अथॉरिटी को आमे जदि बुझिबा एई पावर रो शक्ति को जदि आमे बुझिबा ताहले आम लाइफ रे अनसीन पावर रही
एनिमी पावर एविल स्पिरिट पावर एई पावर मानकु एई शक्ति मानकु आमे कौन करि परिबा पराजित करि परिबा डिफिट करि परिबा केते बेले नै एई मंडली के जो माने तांकरी शक्ति देई छथि जो पावर से डेलीवर करछथि सेई पावर को आमे आमनकर आत्मिक जीवन रे विश्वास जीवन रे व्यवहार करिबा ताहले आमे ख्रीष्ट को प्रकाश करि परिबा आ ख्रीष्ट को शक्ति के आमे व्यवहार जदि करिबा नै जागतिक शक्ति के जदि आमे व्यवहार करिबा प्लान करिबा ईश्वर को शक्ति को छाड़ी की जागतिक शक्ति जदि आमे प्लान करिबा ताहले ईश्वर को गौरव केबे भी होई परिबो नै आ केबे भी आमे ईश्वर को माने प्रकाश करि परिबा नै केबे भी आमे ख्रीष्ट को प्रकाश करि परिबा नै तेणु करी वर्तमान आमे दुईटा विषय आमे देखिलु दुईटा वाक्य आमे देखिलु माने परवर्ती समय आउ दुईटा वाक्य अछि आमे ताकू आलोचना करिबा मो दुईटा पॉइंट रे जोडा कहली ईश्वर को कार्य साधक शक्ति गॉड्स ऑपरेटिंग पावर इन क्राइस्ट हैज बीन डेलीवर्ड टू चर्च एटा हमको जानिया पड़िबो जदि केते लोक विश्वास करिया पय जदि इच्छा नहीं बोले सेटा भारी कष्टर विषय दुखर विषय हेबो प्रभु आमान को शक्ति डेलीवर करछंती हालेलुया देखंतु गोटे ट्रैफिक मैन गवर्नमेंट रो अथॉरिटी रे कार को अटकाउछ व्हाई नॉट गॉड्स पावर ईश्वर को शक्ति रे आमे काहे के अनेक विषय को प्रतिरोध करि परिबा नै हालेलुया देखंतु जदि ख्रिस्टियन हिसाब रे जदि आमे विश्वास करछु क्राइस्ट डुवेल्स इन अस ख्रीष्ट आमान को सहित बास हिज प्रेजेंस इज विथ अस तांकोरी उपस्थित आमान को सहित मन रखंतु हिज प्रेजेंस रिड्रेस एवरी पावर एंड अथॉरिटी तांकोरी उपस्थित समस्त बाह्य शक्ति की संकुचित करि थाए हालेलुया एंड हिज नेम मेक्स अस स्ट्रांग तांकोरी नाम आमान को कौन कर थाए बलवान करि थाए तेणु करी आमे वाक्य गोटे पढ़िलु समस्त नाम अपेक्षा तांकोरी नाम से ख्यात सेटा परवर्ती समय आमे आलोचना करिबा आ आमे दुईटा वर्ष ही आलोचना करछु अच्छा केते जण माने एथिरे विश्वास कले आपण माने आ जो माने जदि खुशी अछंती दया कर टिके हालेलुया करंतु कर ताली देंतु हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जदि ईश्वर को संतान जदि ईश्वर को आमे विश्वास करूछु हिज अथॉरिटी मस्ट बी वी हैव टू बिलीव in our heart and we have to exercise his authority and power ताहांको मुख निष्पन्न करे बोली वाक्य रे लिखा है ताहांकर मुख बोले कोन सीक हिज फेस ताहांकर मुख तांकर मुह नाही बुझिलो तांकरी मुह नाही the authority and power of God in need time आवश्यक समय ईश्वर वाक्य तांकरी वाक्यर अधिकार को ही आमे अनिष्पण करिबा ही ताहांकर मुख आमे अनिष्पण करिता केते बेले नाही आवश्यक स्थले इन आवर नीड टाइम सीक हिज फेस अर्थात द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर को वाक्य को जदि आमे व्यवहार करिबा नाही आमे फास्टिंग कले भी लाभ नाही ईश्वर का अथॉरिटी जदि आमे व्यवहार करिबा नाही विदाउट वर्ड ऑफ गॉड देयर इज नो फास्टिंग वर्ड सहित फास्टिंग करिवे अथॉरिटी सहित फास्टिंग करिवे ताहले वी कैन रिसीव द पावर अथॉरिटी एंड पीस जॉय एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड हालेलुया आ जदि ईश्वर को वाक्य सहित आमे रहिबा नाही मु गोटे एग्जांपल कहूली माने से अधिकार हमको कहिदिले क्लोज टू योर बॉस आमे सही प्रकार भी ही इज अवर लाइफ ऑथर ऑफ लाइफ आमे भी से आम मानकर ओडिया रे होची आम मानकर
ଅଥର ଅଫ୍ ଲାଇଫ ମିନ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବା, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବେ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେପରି ଜାଗତିକ ଅଥରିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେ ଆମ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଚ୍ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଥରିଟିକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକି ଆମ ଲାଇଫରେ ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଦେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲି ବିଲିଭର ହିସାବରେ ଆମେ ବସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। We have authority of God, power of God, word of God, life of God, presence of God. We have to share with others. Hallelujah. ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ he may can change, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରିପାରିବ, ଗୌରବ କରିପାରିବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କରି ପରିଚୟ ସେ ପାଇପାରିବ। ଏଇ ଅଥରିଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ହୋଲ୍ ଆର୍ମ, ସମସ୍ତ ସଜା। ହୋଲ୍ ଆର୍ମ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, नो, ହୋଲ୍ ଆର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ we are soldier of God, army of God। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, we can defeat। ସିଙ୍ଗଲ ହେଲେ he can resist, ଯଦି ଜଣେ ହେଇଯିବା he can resist, but ମିଳିତ ହେଇଯିବା he cannot resist। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ God given weapons, ହୋଲ୍ ଆର୍ମ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସଜାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, କନଫେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶରୀର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଡ୍ ଅପରେଟ୍ସ ବଟ୍ ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମର ମନ କ'ଣ, ଆମର ମସ୍ତକ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଇଡ଼ିଆ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ, ଆମର ବାହୁ, ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ we are executive body of Christ. Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। We the believers of church, we have to exercise, we have to express his work before Gentiles। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ମହିମା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା।